یہ چیئرز پیچھے کر لیں جی تھوڑا اس سے، یہ بھی کم میں کر لینی کوئی گل نہیں، اپنے جلسیاں چ کرتے رہنے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاک مقدس اور بابرکت نام سے ہر چیز کا، ہر بات کا، ہر عمل کا، ہر پروگرام کا آغاز ہوتا ہے کہ وہی تو ہے جو ظاہر میں بھی ہے اور باطن میں بھی ہے۔ انتہائی قابل احترام فیصل جاوید صاحب، بہت ہی قابل احترام مشال ملک صاحبہ، اور قابل احترام وقار احمد صاحب، سجاد صاحب، خواتین و حضرات، مجھے پہلے تو یہ کہنے دیجئے کہ جب ناہید منظور کو بلایا جاتا ہے تو وہ اختصار سے کام کوشش کے باوجود نہیں لے پاتی، کیونکہ اس کی چند وجوہات ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ جیسا کہ میں عرض کرتی ہوں کہ جذبات کا ایک تلاطم، ایک دریا ہے جسے عبور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لفظوں کو باندھنا، روکنا ناہید کے لیے پھر ذرا کاردارد ہوتا ہے۔ لیکن مجھے اس کا احساس ہے کہ ہمارے بہت ہی معزز مہمان گرامی فیصل جاوید صاحب کے پاس انتہائی محدود وقت ہے، اور مشال ملک صاحبہ، اب عرض کیا کروں، کس منہ سے شکر کیجئے اس لطف خاص کا۔ انتہائی مہربانی، کرم، محبت، خلوص کہ انہوں نے ہمارے یعنی ایک ہی درخواست پر لبیک کہا، یہاں تشریف لائے، بے پناہ مصروفیات کو پس پش ڈال کر یہاں تشریف لائے۔ اور یہ فیصل جاوید صاحب کی تو یعنی آمد جو ہے یہ پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں، لہذا یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس سے آپ کو آگاہی نہیں ہوگی، تو وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ اتنا عرض کروں گی کہ آج کا دن بہت اہم ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ کا یوم پیدائش، اور آرٹس کونسل نے یہ اہتمام کیا ہے کہ کیک کاٹا جائے اور ایک مجسمہ جو یقین جانیے ایسا چنگیزی نے، یہ ورلڈ فیم کا بندہ ہے، چنگیزی معمولی آدمی نہیں ہے، قابل دید، قابل حیرت، اور یہ لگتا ہے کہ کس طرح اس میں جان اور دل اور جذبات سموئے گئے، یعنی جیسے قائد اعظم ابھی بول دیں گے، ابھی تقریر کریں گے، ابھی بات کریں گے، تو آپ یقیناً محظوظ ہوں گے اور سراہیں گے۔ اور میں کم از کم
फ़कीर की झोली में क्या, चंद दुआएं जो अल्लाह तबारक ताला, यकीन जानिए ये ज़रूर है मुझे मलका हासिल या फ़ख्र कि जो मैंने हाथ फैले के अल्लाह के हुजूर दुआ की, खुदा गवाह है पूरी हो जाती है। तो मैं चंगेज़ी के लिए सबसे पहले दुआ करूँगी कि अल्लाह इसके मर्तबा को, इसकी काविश को, इसके हुनर को दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की दे और ये आसमान की बुलंदियों तक इसकी शोहरत हो। इस पे आप ज़रूर क्लैपिंग कर दें, क्योंकि वाकई आप देखेंगे तो वहाँ यानी हैरत ज़दा हो जाएंगे। तो अब आते हैं प्रोग्राम की तरफ। आपने ये भी कहा, मैंने फैसल जावेद साहब से पूछा तो आपने फरमाया कि मुझे तो फ़ौरन इतनी चंद मिनट में दूसरी तकरीब में जाना है और मैं बंधा हुआ हूँ। अब बताएं, मैं हम भी बंधे हुए हैं और वो भी बंधे हुए हैं, जाएं तो जाएं कहाँ। अब आप ये बताएं कि मैं इस सिलसिले में क्या अर्ज़ करूँ। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने हमें वो चीज़ दी जिसकी बदौलत ये पाकिस्तान, जिसकी बदौलत आज हम आज़ादाना हरे भरे यानी ये समझे पुरफजा मैदान में सांस ले रहे हैं, आज़ादी से अपनी रिवायात को, अपनी अक़दार को मलूज़ खातिर रखते हुए। क्या ये मामूली बात या मामूली काम था? कायद-ए-आज़म ने जो असलूब दिया, जो बातें बताईं, जो समझाया, जो बताया, काश हमारी यंग जनरेशन जो आजकल बेराह रवी का शिकार है, मुझे लेटेस्ट से समथिंग माजरत के साथ, कि वो प्यारे बच्चे जिन्होंने आज पाकिस्तान की यानी आज जाएं और पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है, अपना अपना किरदार अदा करना है, तो क्या वो ये कर रहे हैं? ये किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान को हमने या हमारी यंग जनरेशन ने क्या दिया है? आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान ये, पाकिस्तान वो, पाकिस्तान वो, लेकिन ये बताएं खुदा रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा किस मकसद से पाकिस्तान हासिल किया गया है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कैसी हमारे आबा और अजदाद ने जानी माली कुर्बानियाँ देकर, अजीम कुर्बानियाँ देकर ये वतन अजीज़ आपके लिए हासिल किया। आपने इसकी इज़्ज़त तौक़ीर के लिए क्या किया? आपको ये अफसोस का मुकाम है, पाकिस्तान की कौम वो कौम थी जो दुनिया में सरबुलंद थी और आज आप लोग सरनगू करने पे तुले हुए हैं। आखिर क्यों और कैसे? बड़े अफसोस की बात है। हाँ, एक बात ज़रूर है, नसीहत बात चीज़ें लंबी बात है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी, ऐ बारी ताला पाकिस्तान के हर बच्चे को वो शऊर दे दे और वो जिम्मेदारी दे जिसके काबिल, जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है, जिसकी हमारे कौम को ज़रूरत है। हमारी कौम दुनिया में सरबुलंद हो, अक़वाम आलम में सरबुलंद हो। कायद-ए-आज़म क्या चाहते थे? यही तो चाहते थे, यही तो मिशन था, यही तो मोटिव था, लेकिन हमने क्या किया? अफसोस की बात तो ये है। हाँ, लंबी बात कैसे करूं और क्यों करूं, और मैं फैसल साहब के सामने यानी उनकी तरफ देख नहीं रही कि वो कहेंगे और मैं शर्मिंदा होंगी। इतना ज़रूर इजाज़त दीजिए कि मैं हाथ उठा के दुआ कर लूँ। मैं सजाद को और वकार अहमद को, वकार अहमद कहते हैं मेरी बात मत किया करो, तारीफ़ मत करो, कहो मत, सोचो मत, कहो मत, तो ये नाहिद के लिए मुमकिन नहीं कि सच्चाई का साथ न दे और हकदार को उसका हक न दिलवाए। वो बनी इसी काम के लिए, वो इसी बात के लिए, इसी मिशन के लिए बहुत काम किया। आज एक झलक आप लोग देख रहे हैं, सजाद भी उनके साथ हम रकाब होते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ ख़वातीन और हज़रात कि आप एग्री करते हैं तो क्लैपिंग कर ही दें। ज़ालिमों, आज कुछ खाने को नहीं मिला हैं, ऐसा ही लगता है। आज काउंसिल इतनी भी कंजूस नहीं केक खिलाएगी, अगर इतनी गुंजाइश, मेरा ख्याल है एक केक में तो नहीं हो सकता काम। बहरहाल तो ये है कि आप दुआ में मेरे साथ शामिल हो जाएं। ये अल्लाह तबारक ताला हमारी कौम को शऊर, वो इज़्ज़त, वो तौक़ीर दे। परवरदिगार आलम कि वो तेरा नाम लेके इस कौम को सरबुलंद करवाएं। हमारी यंग जनरेशन, हमने कोशिश की है रावलपिंडी, ज़रा सा बताऊंगी, रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल
का जो इदारा है वो फाल इदारा हो। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 50 कनाल्स ऑफ लैंड अवार्ड किया था और हमने इसको फाल इदारा बनाया। हमने वो कोशिश की। यहाँ 400 के करीब तो स्टूडेंट हैं रिलेटेड टू फाइन आर्ट और कल्चरल एक्टिविटीज़ आपके सामने, इस्लामाबाद के पब्लिक के आवाम के सामने, आपके सामने है। मैं ये नहीं कहूँगी वरना खुद सताई का पहलू आएगा। बात ये है कि जो दुनिया कहे, बात ये है जो लोग कहें, बात ये है जो सामने आए। तो कहने का मकसद ये है कि हमने कोशिश की है कि हम अपनी यंग जनरेशन के लिए वो प्रोग्राम, वो बात, वो चीज़ें वो करें, वो ऐसे प्रोग्राम करें कि वो अच्छाई की तरफ जाए और ये अफ्तरी और फाची ये सारी चीज़ें छोड़कर, और ये जो लेडीज़ हैं ये भी ज़रा अच्छा लिबास पहना करें तो नाहिद को परेशान होगा। वो ये है कि हमारा लिबास बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है मादरत के साथ। तो आप लोग मेरी बात को यानी मानते हैं, इज़्ज़त करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हाथ उठा दीजिए दुआ के लिए। अल्लाह तबारक ताला, अल्लाह बेनियाज, करम नवाज, खालिक दो जहां, मालिक कौन मकान, परवरदिगार आलम हमारी कौम को वो शऊर और वो इज़्ज़त दे दे, वो मकाम दे जिसके लिए परवरदिगार वो इस दुनिया में आए हैं। पाकिस्तान को सर बुलंद कराने के लिए हाथ में हाथ लेकर चल पड़ें, अपने अपने फ़र्ज अदा करें। जिसका जो मिशन है उसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में कायद आज़म के अक़वाल को शर्मिंदा न करें, उस असलूब पे चलें, उस बात को मानें, उन चीज़ों को अपनाएं। सिर्फ केक का अपने अपनी जगह पे तशरीफ रखें। अहबाब से गुजारिश है कि नशिस्तों पर तशरीफ रखें, अपनी अपनी प्लेसेस पर आ जाएं। शुक्रगुजार हूँ उनकी रूह की जो कनेक्शन है वो आपने उनकी स्पीच में सुन ली है, और उनके शौहर जो उनका बेटर हाफ है, ये कितनी खूबसूरत जोड़ी है वकार साहब और नाहिद साहिबा की, कि दोनों एक दूसरे के लिए एक स्ट्रेंथ हैं। तो ये भी एक बहुत ही आइडियल जो एक मुस्लिम कपल या एनी कपल अराउंड द वर्ल्ड, जो कि हमें सीखना चाहिए इनसे कि किस तरह इन दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है। और यहाँ पे अभी आप देख लें कि बहुत से आर्ट काउंसिल्स में मैं जाती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक आर्टिस्ट हूँ, तो वीरानी सी एक होती है। कभी कोई इवेंट हुआ तो चहल पहल होती है, फिर बिल्कुल खामोशी। मगर ये वाहिद रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल है पूरे पाकिस्तान में जहाँ हर वक्त एक रौनक, एक बरकत रहती है। तो इसका क्रेडिट डेफिनेटली नाहिद साहिबा को जाता है और इनके शौहर को और पूरी टीम को। और इस वक्त मैं आई एम ग्रेटफुल टू द पीपल सिटिंग इन द ऑडियंस एंड टू द चीफ गेस्ट फैसल, सेनेटर फैसल साहब यहाँ पर आए हुए हैं, और जो दूसरे जितने भी यहाँ पर हैं, और ख़ास तौर पे चंगेज़ी साहब जिन्होंने इतना खूबसूरत स्कल्पचर जो आज कायदे आज़म की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर इन्होंने ये डेडिकेट किया, डोनेट किया है रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल को। इट्स सो ब्यूटीफुल, और इतना उन्होंने लेबर किया है इसके अंदर, इतनी डेडिकेशन दिखाई है।
اور آرٹ از سچ اے پاورفل ٹول جس کے تحت آپ اپنا کریٹیو سکلز کو ایک نیشنل کاز کے لیے، وہ نیشنل لیڈر جن کی وجہ سے اس وقت ہم سب لوگ پاکستانی ہیں. تو میں بس 2-3 اشعار جو ہیں میں قائد اعظم محمد علی جناح کے نام میں کرنا چاہتی ہوں. یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ایسے لیڈرز تو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن جو ہے پاکستان کو بنانے کے لیے قربان کر دیا، اپنی عیش و عشرت کی لائف قربان کر دی، اور زندگی کا ایک ایک لمحہ یہاں تک کہ اپنی پرسنل لائف سیکریفائس کی. اور مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے رہا جس کا خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے، اور جس کے لیے 20 لاکھ سے زائد قربانیاں دی گئی تھیں پارٹیشن کے وقت. مگر کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ مایوسی کفر ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم سب عہد کریں اور مل کے قربانی کا جذبہ اپنے اندر ڈالیں، جس طرح نائید صاحبہ نے بہت خوبصورت بات کی کہ صرف کیک کاٹنا نہیں ہے جو اس کی تاثیر ہے. تاثیر کا مطلب ہے کہ وہ جذبے، وہ فیلنگز، وہ اونرشپ، اپنی مٹی سے جو محبت ہے اس کو اپنے ساتھ اندر لے کے جانا ہے، سمانا ہے، اس کو بریتھ ان کرنا ہے اور دینا ہے اپنے ملک کو کچھ واپس. تو اس جذبے کے تحت ہم سب لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور کیونکہ میرے ساتھ ایک تو ہر پاکستانی کو پیار ہے قائد اعظم کے ساتھ، مگر ہماری کیونکہ تحریک جو ہے وہ بہت قریب ہے پاکستان کی جو موومنٹ تھی، آزادی کی تحریک تھی، لاکھوں شہادتیں تھیں، غلامی کے خلاف کھڑے ہونے کی آواز جو قائد اعظم نے اٹھائی، اور جو حریت کی جو انہوں نے آواز بلند کی، اور یہ جو ایک معجزہ ہے جو پاکستان آیا، مگر ابھی بھی وہ انکمپلیٹ ہے. پارٹیشن کا جو انفنشڈ ایجنڈا ہے، آج بھی بڑے دکھ کے ساتھ جب میں صبح اٹھی تو مجھے کہتے ہیں نا دل میں ایک ٹیس اٹھی، اور وہ پہلی جو تصویر میں نے اپنا واٹس ایپ آن کیا تو وہ جو ایک چیمپئن، ایک فٹ بالر، ینگ لڑکا 22 ایئر اولڈ جو پورے مقبوضہ کشمیر کا ایک ہیرو تھا فٹ بال کا، اور جس کا خواب تھا کہ وہ انٹرنیشنل سطح پہ فٹ بال کو پلے کرے گا اور کشمیر فٹ بال لیگ کو ریپرزینٹ کرے گا، اس کو بھی شہید کر دیا گیا آج. تو ایک بہت دکھ بھی ہوا. ساتھ قائد اعظم کی سالگرہ تھی، ساتھ جو ہمارے مسیح بہن بھائی ہیں پوری دنیا میں، پاکستان میں، کشمیر میں آج ان کی عید ہے، ان کو بھی بہت زیادہ میری طرف سے نیک تمنائیں اور گریٹنگز ہیں. مگر ساتھ یہ دکھ بھی ہوا کہ روز ہمارے ہاں تو ایک کھیل کھیلا جاتا ہے ہولی کا، خون کی ہولی کا مقبوضہ کشمیر میں. میرے شوہر بھی جو اس وقت تحریک کو چلا رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، وہ بھی سلاخوں کے پیچھے ہیں. وہ پاکستان کی جیلیں نہیں ہیں جہاں پہ آپ کو مچھلی بھی مل جائے گی، گیسٹ ہاؤسز میں ٹھہرایا جائے گا. وہ موت کے لٹرلی موت کے اندر ان کو بٹھایا ہوا ہے، موت کے سیلز ہیں، ڈیتھ سیلز کا. یہاں کچھ پولیٹیشنز نام لیتے ہیں تو مجھے ہنسی سی آتی ہے کہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کریں کہ ڈیتھ سیل دیکھے نہیں ہیں. وہ 5x7 فیٹ کے ڈیتھ سیل جس میں اس وقت حریت رہنما جو ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں. آسیہ صاحبہ اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہیں تہاڑ جیل کے اندر. گیلانی صاحب کب سے نظر بند ہیں اپنے گھر میں، نماز پڑھنے نہیں جا سکتے. وہاں پہ روز قتل عام ہوتا ہے. تو ابھی تک آزادی کا مکمل سورج نہیں دیکھا ہم سب نے سب کانٹیننٹ کے اندر سلیوری کے خلاف. تو اب آپ لوگ یہ عہد کریں کہ کشمیریوں کا ساتھ دیں گے. اور یہ جو پاکستان کی مٹی ہے اس کے اندر کشمیریوں کا خون ہے. یہ جو پھول پھل ہریالی، یہ میں اکثر کہتی ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ اس میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ کشمیر کے پانی کا ہے، وہ ہمارے خون سے آتا ہے جو وہاں قربانیاں دی جاتی ہیں. تو اس لیے بہت قریبی رشتہ ہے روح کا، زندگی کا، سانس کا، مذہب کا، انسانیت کا، آئیڈینٹی کا. تو آپ سب لوگ پاکستان کا نام روشن کریں، مائنورٹیز کا خیال رکھیں. چاند ستارہ ہیں، وہ آج ان کا کرسمس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن ہے اس کو ہم اپنی پرسنل لائف میں بھی ہم لوگ کاش اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. اور میں چاہوں گی کہ چنگیزی صاحب 5 فروری سے پہلے کوئی بہت بڑا مونیومنٹ ضرور بنائیں کشمیری ہیروز کے نام پہ، جو آپ سمجھتے ہیں، جس کا آپ کا دل چاہتا ہے آپ اس حریت رہنما یا جو شہید ہو چکے ہیں وہاں کے بہت سے ننھے بچے، بہت سے وہاں پہ PhD اسکالرس کو شہید کیا گیا ہے، انجینئرس کو، ڈاکٹرس کو، چن چن کے وہاں پہ ہیرے جو ہیں ہمارے ان کو
شہید کیا، قتل کیا جاتا ہے، اور آج بھی ایک فٹ بالر کو. تو آپ ہماری طرف سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کی جو ٹیلنٹ ہے اس کو قبول کرے اور یہ آپ اسکلپچر ان شہیدوں کے نام بھی بنائیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ فیصل جاوید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ نعیم صاحب، بہت بہت شکریہ نعید صاحبہ. آپ نے دعوت دی بڑے خلوص سے، محبت سے، اور اس قابل نہیں ہوں کہ مہمان خصوصی بنوں، لیکن آپ نے مہمان خصوصی بنا دیا. بہت بہت شکریہ. مشال ملک صاحبہ، آپ یہاں پہ موجود ہیں اور آپ نے بڑی زبردست اسٹرگل کے اوپر بات کی، اس پہ بھی بات ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کا. جنگیزی صاحب، آپ نے کمال ہی کر دیا، اور ماشاءاللہ آپ کے بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں، اور یہ جو آج آپ نے ٹریبیوٹ دیا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کو، اس پہ آپ کو ٹریبیوٹ ہم دیتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں. خواجہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آج دو اعتبار سے اہم دن ہے. ایک تو قائد اعظم محمد علی جناح. ہم تقریریں تو کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں پریکٹیکلی ہم نے کیا کرنا ہے، یہ بحیثیت قوم ہم نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ تقریریں، تحریریں، تنقیدیں، یہ سب کچھ بہت چلتا ہے، لیکن جب پریکٹیکل اپروچ کی بات ہوتی ہے وہ ہم لیک کرتے ہیں. تو قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک پریکٹیکل اپروچ تھی، انتھک محنت تھی، جس کی وجہ سے ہمیں آزاد ملک ملا. لیکن کیا ہم اس پاکستان کو وہ پاکستان بنا سکے ہیں جو صحیح معنوں میں کہلائے قائد اعظم کا پاکستان؟ تو جواب ہوگا کہ نہیں. ہم اس کو وہ پاکستان نہیں بنا سکے جو کہلائے قائد اعظم کا پاکستان. اور وہ پاکستان کیا تھا، اس کے پیچھے ہمیں جانا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ بات میں بہت ہی اعتماد سے اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر پاکستان کو کوئی ایک لیڈر ملا ہے تو وہ ہے عمران خان. اور عمران خان اس ملک کو قائد اعظم کا پاکستان بنا سکتے ہیں. وہ کیسے؟ عمران خان کی اگر زندگی کو آپ، ابھی ایک صاحب تقریر کر رہے تھے جنہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ناممکن کو ممکن بنانا، یہ قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ابیلٹی دی تھی کہ وہ پکچر کرتے تھے، اور بڑی سوچ تھی اور ویژن تھا، اور پھر پریکٹیکلی کر کے دکھایا، ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا. تو عمران خان کی اگر آپ زندگی کو اسٹڈی کریں تو پوری زندگی ان کی اسی طرح سے اسٹرگل، جد و جہد، اور ہر محاذ پر آپ کو بھرپور تنقید کا نشانہ بنایا گیا. لیکن یہ آپ کا اللہ پہ ایمان تھا، کمٹمنٹ تھی، ڈٹرمنیشن تھی کہ آپ ہر میدان میں سرخرو ہوئے، چاہے وہ کرکٹ ہو، چاہے وہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ہو، چاہے وہ نمل یونیورسٹی ہو، چاہے وہ 5 سال خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ ہو. جس انداز میں آپ نے کیا کہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلی بار نہ صرف وہاں اس صوبے میں ایک پارٹی کی گورنمنٹ ریپیٹ ہوتی ہے بلکہ ڈبل ووٹ لے کر واپس آتی ہے. اور پھر لوگ کہتے رہے عمران خان کو کہ آپ کبھی یہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. اس وقت آپ کے ملک کے وزیر اعظم کا نام عمران خان ہے، اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ سب کچھ تو کر لیا لیکن یہ نیا پاکستان جو کہتے ہیں نہیں بنا سکیں گے. اور انشاءاللہ اس طرف سفر گامزن ہے اور بن کے رہے گا. یہ بیچ میں کچھ لوگ ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ نیا پاکستان بنے. اور نیا پاکستان ہے کیا؟ نیا پاکستان ہے کہ حکمران اقتدار میں آ کے اپنی جائیدادیں، اپنی پراپرٹیز، اپنی دولت میں اضافہ نہ کریں، بلکہ جو کچھ بھی کریں وہ عام آدمی کے لیے کریں. پہلے کے پاکستان میں، جب تحریک انصاف کی حکومت سے پہلے کے پاکستان میں ایک لوٹ مار کا بازار گرم تھا. اقتدار میں آتے تھے، اپنی جائیدادیں بناتے تھے، ان کے بیرون ملک اثاثے اوپر گئے، ان کی ٹیٹیاں اوپر گئیں، ان کی اومریاں اوپر گئیں، ان کی دولتیں اوپر گئیں،
یہ کچھ خاندان ہیں جو بہت زیادہ امیر ہوئے لیکن عام آدمی کو غریب کیا. اور کیا کیسے؟ وہ سپریم کورٹ میں سب کچھ سامنے آ گیا. جب کیس چلا سب کچھ سامنے آ گیا. جو مریم نواز آج تقریریں کر رہی ہیں جگہ جگہ, وہ ان فلیٹس کی مالکہ نکل آئیں, بینیفیشل اونر. ان دو کمپنیز کی جو فلیٹ اون کرتی ہیں ان کی اصل مالکہ مریم نواز نکل آئی. تو ان کے بچوں کی اتنی جدادیں ہیں, اربوں. دنیا کی سب سے مہنگی جگہ لندن, لندن کی سب سے مہنگی جگہ مے فیئر کے اندر ان کے اپارٹمنٹس ہیں. اور جب عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا تو ایک ڈاکومنٹ نہیں دکھا سکے کہ یہ ان کی کیسے ہے پراپرٹی. اور الٹا عمران خان پر مقدمہ کر دیا. جب عمران خان صاحب نے ایک بین الاقوامی انکشاف ہوا تھا پیناما, اس پہ آواز اٹھائی, عمران خان پر انہوں نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنا, مقدمہ کر دیا. عمران خان نے یہ تو نہیں کہا کہ میں جلسے کرتا ہوں اور سپریم کورٹ نہیں جاؤں گا. وہ سپریم کورٹ گئے, کیس چلتا رہا, 40 سال پرانا ریکارڈ دیا, 60 سے زیادہ دستاویزات دیں. اس کمائی پہ, حلال کی کمائی پہ جو باہر کی, اور ایک ایک پیسہ پاکستان لے کر کے آئے. اور یاد رکھیں عمران خان کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتے تھے, اور پھر بھی انہوں نے حساب دیا اور عدالت سے سرخرو نکلے. تو یہ ہے نیا پاکستان, جس میں آپ کا لیڈر جو حکمران ہے, جو وزیر اعظم ہے, جو چیف ایگزیکٹو ہے, وہ اپنے کردار سے اور اپنی زندگی کو عوام کے لیے وقف کر دے. یہ نہیں عمران خان نے کرنا کہ ان کی طرح اقتدار میں آ کے اپنی ملیں لگائیں, اپنی پراپرٹیز بنائیں. عمران خان نے جو کرنا ہے اس قوم کے لیے کرنا ہے. ان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. تو قائد اعظم کا پاکستان تب بنے گا جب ہم اپنے ملک سے کرپشن اور منی لانڈرنگ کو اور چوری کو ختم کریں گے. ہم اگر اپنے دین کی تعلیم پہ غور کریں, قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں, تو حقوق اللہ اور بندے کے بیچ میں, حقوق العباد کیا ہم ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم حقدار کو حق دے رہے ہیں؟ کہ کیا ہم اس کے حصے کا جو پیسہ ہے وہ چوری کر رہے ہیں؟ اگر ہمارے حکمران ایسے آتے ہیں تو باقی کیا حال ہوگا؟ تو قائد اعظم نے یہی بات کی تھی. قائد اعظم نے اپنی ان کی تمام سپیچز اگر آپ پڑھیں تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ برے صغیر میں, پاکستان بننے سے پہلے, کہ پوری دنیا میں کرپشن ہوتی ہے, لیکن جس معیار کی, جس لیول کی کرپشن برے صغیر کے اندر ہو رہی ہے, پاک و ہند میں اس کی مثال نہیں ملتی. یہ قائد اعظم نے کہا تھا. سب سے بڑا مسئلہ عمران خان نے آئیڈینٹیفائی کیا 24 سال پہلے جب پی ٹی آئی بنائی, کہ کرپشن ہے اس ملک کا مسئلہ. کیوں امیر غریب میں فرق ہے؟ کہاں چلا جاتا ہے غریبوں کا پیسہ؟ غریبوں کا پیسہ امیر چوری کر کے بیرون ملک اپنی پراپرٹیز بناتے ہیں اور حکمران کرتے رہے ہیں. یہ تو ہمیں آج فیصلہ کرنا ہے آج کے دن کہ کیا ہمیں وہ والا پاکستان چاہیے جدھر حکمران آ کے لوٹ مار کرتے تھے, یا پھر وہ پاکستان چاہیے جدھر ایماندار لیڈر عمران خان جو اپنی قوم کے لیے کر رہے ہیں. احساس پروگرام, ہیلتھ کارڈ, پورے پاکستان میں فنکار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں آج پرائم منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا جا کر انشاءاللہ کہ ہماری جو آرٹسٹ کمیونٹی ہے سب کے لیے ہیلتھ کارڈ جو ہیں وہ فوری طور پہ ان کا اناؤنس کیا جائے. میں خود اس فیلڈ سے رہا ہوں, آرٹ کے فیلڈ سے, مجھے احساس ہے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. لوگوں کے چہروں پہ آپ مسکراہٹیں لے کر آتے ہیں, لیکن اپنے حالات بڑے برے ہوتے ہیں. جب گھر پہ اگر برے حالات ہو, کیا آ کے پرفارم کرے گا آرٹسٹ؟ کیا آ کے وہ کس طرح لوگوں کو خوش کرے گا؟ تو اس کا اپنا گھر خوشحال ہونا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو انٹرٹین کر سکے اور اپنے آرٹ کے اندر مزید جدت لا سکے. تو ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ عمران خان صاحب لے کر آئے, اور اس پورے اب خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان, پنجاب میں بھی شروع ہو گیا, اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہر شہری کے پاس یہ فیسلٹی ہوگی کہ سالانہ 10 لاکھ روپیہ خرچہ حکومت دے گی علاج کا, چاہے وہ کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل سے علاج کرائیں. 10 لاکھ روپیہ فی خاندان سالانہ خرچہ حکومت دے گی. اس پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے, اور عثمان بزدار صاحب بتا رہے تھے کہ دسمبر 2021 میں یہ پورے پنجاب میں یہ سب کو مل چکا ہوگا. تو یہ کے پی میں ہے, پنجاب میں ہے, پھر آگے جا کے بلوچستان, سندھ,
गिलगित बल्तिस्तान में आपको पता अनाउंस हो गया, आज़ाद कश्मीर में हो गया है, लेकिन मैं यहाँ पे साथ में आर्टिस्ट जो कम्युनिटी उनके लिए एक एक्सक्लूसिव इसकी मैं जाके दरख्वास्त करूँगा होना चाहिए। ये आजकल जलसे भी हो रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि पिछले 2 दिन में जो अमवात हुई हैं, 200 से ज़्यादा अमवात हो गई कोरोना की वजह से 2 दिन के अंदर, और 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 111 पे अमवात चली गई कोरोना की। और ये पीडीएम वाले जलसे करके कोरोना फैला रहे हैं। जब से इनके जलसे हुए हैं तब से उसके बाद मुल्तान में आप हालात देख लें, कितने लोग वेंटिलेटर पे चले गए। मुल्तान में उनके जलसे के बाद बहुत शिद्दत आई, वहाँ पे लाहौर में आई, पेशावर में आई, जहाँ जहाँ इन्होंने जलसे, क्योंकि हजूम इकट्ठा करते हैं तो जिसकी वजह से कोरोना फैली। ये सिर्फ अपनी करप्शन और चोरी बचाने के लिए इन्होंने लोगों की जानों को खतरे में डाल दिया। और चाहते क्या इमरान खान साहब से? ये लोग आए, इन्हें हमने हर मौके पे डायलॉग के लिए बुलाया, हर मौके पे, पहले दिन से। लेकिन ये हर बार हर डायलॉग में एक चीज कहते हैं, कंडीशन लगाते हैं कि जी हाँ, हम पब्लिक की बात आपसे तब करेंगे, अवाम के इंटरेस्ट की चीज़ों में आपके साथ तब बैठेंगे जब आप हमारी इंटरेस्ट की चीज़ें कर देंगे। अब वो क्या है? पहले तो ये वैसे कहते रहे, फिर उन्होंने लिख के दे दिया, पीपल्स पार्टी ने और पीएमएलएन ने, दोनों ने लिख के दे दिया कि हम आपके साथ तब बैठेंगे या किसी भी अवामी मुफाद की कानून साजी में तब आपके साथ बातचीत करेंगे जब आप नैब के कानून में 38 उसमें शिकें, उसमें से 34 तब्दील कर दें। अब जो 34 तब्दील करने हैं उसमें 3 आपको मैं बताता हूँ। पहली वो डिमांड कर रहे हैं कि 1999 से पहले के जितने केसेस हैं वो माफ़ कर दें, ख़त्म कर दें। चौधरी शुगर मिल, अल अजीज़िया, सर महल, एवनफील्ड, ये सारे केसेस ख़त्म कर दें। दूसरी डिमांड है कि 99,99,999 रुपए तक की करप्शन करने दें। तीसरी डिमांड है कि नैब जो है मनी लॉन्ड्रिंग को ना देखे, इनके सारे केसेस मनी लॉन्ड्रिंग के, मतलब। और एक एक डिमांड अगर आप इनकी पढ़ें जो शेख तब्दीली की कह रहे हैं, वो एक एक बंदा इनका छूटता है उसके पीछे। पर्सन स्पेसिफिक अवाम के मफाद की चीजें करने पे तब राजी हैं जब इनके इमरान खान केसेस माफ कर दें। इमरान खान साहब ने कहा, बार बार लेके आते हैं ये, इमरान खान साहब हर बार कहते हैं, ओ भाई मेरी हुकूमत तो छोटी चीज है, जान भी चली जाए तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, ये इमरान खान कहते हैं। ये है कायदे आजम का पाकिस्तान। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, और फिर कहते हैं इस्तीफे दें। इस्तीफे नहीं, ये लतीफे। इस पे ड्रामा बनाए ख्वाजा साहब इधर, इस्तीफों पे बड़ा हिट होगा। इस्तीफे दें। वो इस्तीफे 2 पहुंच गए इनके असेंबली में, जब तुम मुकर गए, नहीं जी हमने नहीं दिए, तो कहने लगे नहीं किए वो, हमने तो व्हाट्सएप किया था, पता नहीं ये क्या हो गया। अगर आप संजीदे हैं तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, पीटीआई आपको चैलेंज करती है, आपने इस्तीफे देने हैं 31 दिसंबर से पहले पहले इस्तीफे दे दें। असद कैसर साहब कलम लेके बैठे हुए हैं, फौरन दस्तखत करेंगे, मंजूर करेंगे। नया साल हम असेंबली को में गंद को साफ करके आगाज करते हैं उसका। हैप्पी न्यू ईयर होगा वो, असेंबलियों से गंद साफ होगा। आप दें इस्तीफे, अगर आप संजीदे हैं, आप कभी इस्तीफे नहीं देंगे। ये आप सारी टैक्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करने के लिए। इमरान खान साहब तो एंजॉय कर रहे हैं, उनको इन जलसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन इस्तीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस्तीफे दें, अगर अव्वल तो देंगे नहीं, अगर दे भी दें तो उन नशिस्तों पे इंतखाबात हो जाएंगे और पीटीआई की मेजॉरिटी हो जाएगी। और ये जो हमें लोग कहते हैं कि आप इनके साथ बातचीत क्यों नहीं करते, इन्हें एंगेज क्यों नहीं करते, हम इन्हें करते हैं, हम इन्हें कहते हैं, आज भी हम इनको कहते हैं, ऑफर करते हैं, आए डायलॉग करना है डायलॉग करें, लेकिन ये वादा करें, ये कसम खाएं कि आप जब डायलॉग के लिए आएंगे तो सिर्फ अवाम के इश्यूज पे बात करेंगे, अपने लंदन के फ्लैट्स के केसेस और एनआरओ पे बात नहीं करेंगे। तब इमरान खान तैयार है आपके साथ डायलॉग करने के लिए। लेकिन अगर आप वो एनआरओ वाला पेपर बार बार लाएंगे तो फिर आपके साथ डायलॉग बिल्कुल नहीं हो सकता। और कहते हैं इमरान खान इस्तीफा दें, हम उन्हें कहेंगे कि आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं है,
وہ عوام کی خدمت میں مصروف ہے. 3 سال کے بعد کوشش کریں جب الیکشن ہوگا, پھر عمران خان نے جیت کے آ جانا ہے, پھر آپ دوبارہ نمبر ملانے کی کوشش کریں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک طرف عمران خان جو اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں, جو صحیح معنوں میں قائد اعظم کا پاکستان بنا رہے ہیں, اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اپنی چوری اور کرپشن بچا رہے ہیں. تو آج ہم نے قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے ہم نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا, اور ہمیں قوم پہ فخر بھی ہے. یہ عوام ان کے ساتھ نہیں نکلی, انہوں نے کہا لاہور پوری تیاری ادھر ادھر پھرتے رہے, ٹکرے مارتے رہے, پورا زور لگایا 11 پارٹیوں نے مل کے, اور لاہور میں اتنے لوگ نہیں تھے جتنے نائب صاحبہ آپ نے یہاں اکٹھے کر لیے. یہ اچھا یہاں SOPs فالو ہو رہے ہیں, 300 سے کم لوگ ہیں, لیکن اس کے بعد جب فلاپ ہو گیا اور آپس میں ان کی لڑائیاں ہو گئیں تو کہنے لگے کہ ہم دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. جی یہ ٹھیک نہیں ہوا, دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. پھر جلد سے شروع کر دیں. پہلے کہہ رہے تھے لاہور فیصلہ کر دے گا, لاہور نے تو کر دیا فیصلہ. اس نے کہہ دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون, بس PDM ختم. اب تو خیر وہ لڑائیاں سامنے بھی آ گئی ہیں, PDM آخری سانسیں لے رہا ہے, ختم ہو گیا ہے یہ اتحاد, یہ ڈرامہ شرامہ. ابھی رانا ثناءاللہ کو سن رہے تھے, کہتے ہیں نہیں جی ہم سوچ رہے ہیں دوبارہ شروع کریں, مارچ سے موسم اچھا ہوگا پھر آئیں گے. یہ کرتے رہے اسکیمیں. عمران خان صاحب کو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اپنی قوم کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان ہے آپ دیکھیں گے کہ نیا پاکستان بنے گا. مسیح برادری کو بہت بہت مبارک ہو کرسمس. اور آج پورا میڈیا ہمارا ان کے ساتھ مل کے سیلیبریٹ کر رہا ہے, جس طرح وہ ہمارے ساتھ مل کے ہماری عید مناتے ہیں. یہاں پہ آ کے بہت ہی اچھا لگا. میں نے سیاسی بات نہیں کی ہے, میں نے قومی بات کی. میں نے کہا یا قائد اعظم کا پاکستان یا پھر ان چوروں ڈاکوں کا پاکستان. فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ یا یہ اپنی چوری و کرپشن یا پھر عمران خان صاحب جو ہیں عوام کے لیے کام. یہ مفہوم تھا, اور یہی بات کی تھی قائد اعظم محمد علی جناح نے کہ آپ نے اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہونا ہے, اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہونا ہے, اور اپنے بارے میں نہیں اپنی قوم کے بارے میں سوچنا ہے, اپنے NRO کے بارے میں نہیں سوچنا. لیکن یہاں پہ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ہماری چیزوں کو چیک نہ کریں, ہماری پراپرٹیز کو مت دیکھیں, قوم کے ساتھ جو مرضی یہ کریں, لیکن ہم آپ کے ساتھ عوام کے ایشوز پہ نہیں بیٹھیں گے. ہم صرف بیٹھیں گے تو NRO پہ بیٹھیں گے. یہ غلط اپروچ ہے, اور ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کی سیاست سے خوش نہیں ہیں, اور وہ سامنے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. وہ ہمارے ساتھ کمیٹیز کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی بڑے اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مریم نواز نے وہ حال کر دیا ہے نون لیگ کا جو بلاول نے پیپلز پارٹی کا کر دیا. دونوں نے مل کے ان دونوں پارٹیوں کو تباہ, اور وہ لوگ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ان کی سوچ سے متفق نہیں ہے. اور یہی وجہ تھی کہ مریم نے ان سب کو ریزائن کرنے کے لیے دھمکی بھی دے دی کہ اگر آپ نے ریزائن نہ کیا تو لوگ آپ کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے. اور اپنے لوگوں پہ بڑی انسلٹنگ بات ہے, کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں, تو وہ اس چیز کو سن کے بھی بڑے متنفر ہوئے. تو استعفے وغیرہ کچھ نہیں ہے. اور انہوں نے وہ مولانا صاحب کے تھرو رینٹا کراؤڈ وہ ان کو رکھا ہوا ہے, وہ ہر حکومت کی بس میں بیٹھتے رہے. اب ان کا بس نہیں چل رہا. آج بھی اگر عمران خان صاحب ان کو کوئی عہدہ دے دیں ان کی تحریک ختم ہو جائے گی. PDM کو عمران خان صاحب NRO دے دیں ان کی تحریک ختم ہو جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب نے, اور خاص طور پہ دیکھیں 70% آبادی ہماری 35 سال سے کم عمر کی, تو نوجوانوں نے خاص طور پہ قائد اعظم کے نظریے کو فالو کرنا ہے, اور قائد اعظم کا جو مقصد تھا, جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا تھا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب و کامران کرے, اور ہم سب کو کرپشن, چوری اور کسی کا حق مارنا, اس چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے. اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب جو نیک کام کر رہے ہیں, میں بچپن سے ان کے ساتھ ہوں, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا سارے کا سارا فوکس غریب آدمی ہے,
کہ کس طرح غریب آدمی کے حالات چینج کرنے. یہ آوے کا آوا بگڑا ہوا تھا, آہستہ آہستہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ماشاءاللہ بہتری آ رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب عمران خان صاحب کی یہ ٹرم پوری ہوگی پاکستان بہت بدل چکا ہوگا, اور کارکردگی کی بنا پہ پھر عمران خان صاحب آئیں گے. لیکن آپ سب اپنی ذمہ داری بھی پوری کریں اور حکومت جو ہے وہ اپنے کام کرے, اور نکالوں سے چوروں سے ہوشیار رہنا ہے ہمیں. بہت بہت شکریہ. بس اب زیادہ ٹائم نہیں ہے. فیصل اپنے رتبے سے بڑا ہو گیا لیکن ہم سے عمر میں چھوٹا ہے, چھوٹا بھائی ہمارا. چغتائی صاحب اتنا بڑا کام کیا ہے تو شیلڈ تو بنتی ہے. فیصل بھائی, مادام ہماری فخر کشمیر کہوں, دختر کشمیر کہوں, یا دکھوں کا مارا ہوا شخصیت کہوں, یہ میری بہن جو ظلم ان کے شوہر پہ اور کشمیریوں پہ ہو رہے ہیں, اس کے باوجود ہر اچھے اور خوشی کے موقع پہ یہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. مل کے ایک دفعہ تالیاں ہونی چاہیے مشال ملک کے لیے. مل کے مسل کی طرف سے, راولپنڈی کی طرف سے آفتاب احمد چنگیزی. میں نے چغتائی کہہ دیا, کوئی گل نہیں, چہرہ چغتائیاں والا. مادام آپ بھی آ جائیے, مشال ملک آپ بھی آ جائیے. باقی لوگ بیٹھ سکتے ہیں, باقی لوگ بیٹھ سکتے ہیں. جی راز صاحب ادھر آ جاؤ, انہوں نے کرن دیو. سر تانوں کوئی زیادہ تکلیف ہے میری تو میں چلا جانا. بسم اللہ, نکل جاؤ, نکل جاؤ نا جلدی. تسی آپ نکل جاؤ نا, نکل جاؤ. تو تانوں تکلیف محسوس ہو رہی ہے. میں تن تکلیف دسنا, میں تانوں دسنا کی پرے ہو. بدتمیزی نہیں, تو منہ کیویں توڑ سکنا ہے. ہاں یار تیری اوقات کی ہے. چلو کونی ویسے بحث ہو, کوئی لڑائی نہیں ہے. ہیلو حمزہ, بدتمیزی کر رہا ہے وہ, بدتمیزی کر رہا تھا. کوئی نہیں, اس کو اس لیے رکھا ہے آپ نے بدماشی کے لیے. میں بتاتا ہوں, یہ تم نے میرے بٹن توڑے, تمہیں میں بتاتا ہوں. کدھر ہے آپ تشریف رکھیں. چلنے سب کو یوم قائد اعظم مبارک. بات میں شروع کروں گا جہاں سے میری شخصیت کا آغاز ہوا, تو وہ راولپنڈی آرٹس کونسل ہے. آج جو بھی میں ہوں یا جو بھی میری اچیومنٹس ہیں, یہ سارا کریڈٹ راولپنڈی آرٹس کونسل, میڈم ناہیدہ منظور اور وقار صاحب کو جاتا ہے. جب میں گجرات سے یہاں آیا, ایک چھوٹے سے گاؤں سے میرا تعلق ہے, تو وقار صاحب اور میڈم نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگے آپ کے اندر ایک بڑا آرٹسٹ ہے, آپ کام کریں. اور یہ بات ان کی بالکل صحیح ثابت ہوئی, اور میں نے آرٹ ورک کیا, اور پھر اتنا کیا کہ پاکستان میں 6 میوزیم وہ میں نے بنائے, جس میں پاکستان مانومنٹ میوزیم, نیشنل بک فاؤنڈیشن میوزیم, پاکستان پارلیمنٹ سینٹ میوزیم, GHQ راولپنڈی میوزیم, پھر لاہور آرمی میوزیم. یہ 6 میوزیم مجھے بنانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, جس میں تقریباً 400 اسکلپچر, جو کہ میرا پاکستان میں ایک ریکارڈ. قربانی, ان کی جدوجہد اور ان کا استقامت قابل فخر ہے, قابل مثال ہے, اور انشاءاللہ وہ منزل ضرور پائیں گی. یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت, اور جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. میں انتہائی احترام سے گزارش کرتا ہوں محترمہ مشال ملک صاحبہ سے آج کے اس پروگرام کی چیف گیسٹ تشریف لائیں, اظہار خیال فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذان ہو ایک منٹ.
रावलपिंडी के इस ऑफिस में मैडम फरदौस आशिक वान साहिबा को खुशामदीद कहता हूँ। और बिलाशुबा आज की जो तकरीब का मकसद था वो बानी पाकिस्तान की उन कोशिशों, उन काविशों कि जिसके नतीजे में आज हम सभी लोग एक आज़ाद रियासत के अंदर सांस ले रहे हैं और हमारी इंशाअल्लाह आने वाली नस्लें भी इस आज़ाद पाकिस्तान के अंदर सांसें लेंगी। उनकी उन काविशों और कोशिशों को सराहने के लिए और उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आज की इस इवेंट का मैं इनेकाद PHA रावलपिंडी ने किया था। तो मैं मैडम का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने बड़े शॉर्ट टाइम पे इनको हमने इनविटेशन दी तो यहाँ पे तशरीफ़ लेके आई हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन जो है इस अज़म का हम यादा करते हैं कि PHA रावलपिंडी समेत जितने सरकारी इदारे हैं वो कायद के पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए इंशाल्लाह हम शब रोज़ मेहनत कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सरबराही के अंदर, चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की सरबराही के अंदर। तो मैं ये आज के दिन इस अज़म का हम यादा करते हैं कि इस शहर, जिस शहर के अंदर आज मैडम तशरीफ़ लेके आई हैं, हमारा शहर रावलपिंडी, इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए PHA रावलपिंडी शब रोज़ मेहनत कर रहा है। PHA का स्टाफ शब रोज़ मेहनत कर रहा है। तो इंशाल्लाह मैडम की आज यहाँ पे मौजूदगी के मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हमारा ब्यूटिफिकेशन का एक फ़ेज़ कंप्लीट हुआ है। आने वाले दिनों में रावलपिंडी शहर में हम मज़ीद प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं जिससे इंशाल्लाह शहर की जो ब्यूटिफिकेशन है उसमें इंशाल्लाह इजाफा होगा। तो मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मौके पर वो बात कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के कोने कोने में बसने वाले और दुनिया भर में पाकिस्तान की शनाख्त रखने वाले हर पाकिस्तानी को दिल की अथाह गहराइयों से अज़ीम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश के मौके पे मुबारकबाद देती हूँ। और आज का दिन जैसा कि आप जानते हैं कि तजदीद अहद का दिन है और आज का दिन कायद के साथ उस कमिटमेंट को दोहराने का दिन है कि जो ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था उस ख्वाब की हकीकी और अमली ताबीर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने की। इस दिन ने एक दफ़ा फिर हमें खुद एहतसाबी करते हुए कायद के सामने एक सच्चे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से हमारी जो कोशिशें और काविशें हैं उनको असर नौ जायज़ा लेने की ज़रूरत है। इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि कायद आज़म का जो पाकिस्तान है, जिसके लिए हिंदू बनिए के ख़िलाफ़, हिंदू माइंडसेट के ख़िलाफ़, हिंदू एक एक्सट्रीमिस्ट जो स्ट्रक्चर और कल्चर था उसके ख़िलाफ़ कायद आज़म और उनके साथियों ने जो अजीम जदोजहद की उसको सलाम पेश करने और खराज तहसीन पेश करने का दिन है। आज के दिन जो कायद आज़म के साथ हरावल दस्ते के तहरीक के अंदर वो साथी जिन्होंने अपनी जानें निछावर की, जिन्होंने कायद की कमिटमेंट पे लब्बैक कहते हुए इस अजीम मुमलकत ख़दादात का हमें तोहफ़ा दिया। और आज का दिन एक दफ़ा फिर हमें अपनी अपनी सतह पे इस बात की निशानदेही का दिन है कि हमने कायद के पाकिस्तान को क्या दिया और कायद के पाकिस्तान से क्या लिया। कायद के पाकिस्तान ने जिसने हमें शनाख्त दी, इज़्ज़त दी, वक़ार दिया, तशख़्ख़ुस दिया, एक दुनिया की अक़वाम में अलहदा तहज़ीब व तमद्दन का रिश्ता दिया। और कायद के इस पाकिस्तान ने हमें खुदी का जो दर्स दिया था, जो एक खुददार कौम के लिए सबसे अहम तरीन पैरामीटर्स में सबसे अहम जुज़ है कि हम कायद के चाहने वाले, अल्लामा इकबाल के पैरोकार उस खुदी को आगे लेके चलें। और आज
हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व के ज़रिए मुसलमानों का जो कत्लेआम है, एक दफ़ा फिर कायद की विजन को सच साबित कर गया कि कायद आज़म ने आज से 73 साल पहले जिस अजीम पाकिस्तान के लिए जदोजहद की थी, वो उस हिंदू माइंडसेट को भांप चुके थे और उन्होंने जो दो नहीं एक पाकिस्तान का कायद आज़म सानी होते हुए इमरान खान ने नारा लगाया। आज कायद के वो सच्चे और मुतहरक और पक्के सिपाही होते हुए उन्होंने इस मुल्क के अंदर कायद की उस कमिटमेंट को, उस डेडिकेशन को, उस डिवोशन को असर नौ ज़िंदा किया है और उन्होंने रूल ऑफ लॉ की जो बात की पाकिस्तान में, जो आइन की हुक्मरानी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में जदोजहद कर रही है, जो ख़वातीन को मसावी हकूक़ दिलाने के लिए फ़ातिमा जना का किरदार तहरीक पाकिस्तान में रहा। आज मौजूदा हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में आगे बढ़ रही है और आज हम इंसाफ की बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए, अदारों के इस्तेहकाम के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान के अवाम को उनके जायज़ हकूक़ फराहम करने के लिए जो दिन रात कोशिश और काविशें कर रहे हैं, हमें यकीन है कि मीडिया का जो रोल रहा है, मीडिया की जो रियासत के अहम सतून के तौर पे जो हुकूमत के साथ जहां हमारी गलतियां हैं उनकी निशानदेही भी आप कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि निशानदेही भी करें और तमीर और तरक्की के लिए तनकीद को बराए तमीर करते हुए ऐसा कोई ज़रिया बनाएं कि हुकूमत मीडिया की ताकत के साथ अपने उन पिसे हुए अवाम के लिए जो अज़म लेके आई है, जो उनके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने का जज्बा लेके आए हैं। उस्मान बुज़दार साहब की पंजाब के अंदर जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस और पब्लिक रिलीफ इनिशिएटिव्स हैं, उनको मीडिया की आंख से हम हाईलाइट करके अवाम तक पहुंचाएं और आज कायद के सामने हम शर्मिंदा होने की बजाय जो हमारे नौजवान हैं वो पुरज़म है और वो बावकार अंदाज से कायद की रूह के सामने खड़े होके सर फ़ख्र से बुलंद करके ये कह सकते हैं कि कायद जो हमारा तीसरी नस्ल से अब चौथी नस्ल का सफ़र है इस पाकिस्तान की तमीर से लेके इस पाकिस्तान के इस्तेहकाम तक का, क्योंकि क़याम पाकिस्तान, तमीर पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है ये वो ख्वाब है जिसकी तबीर पाकिस्तान की 65% जो यूथ पे मुश्तमिल आबादी है उसको एम्पावर किए बगैर यकीनी नहीं बनाया जा सकता। आज का दिन चूँकि क्रिसमस का त्यौहार है और दुनिया भर में क्रिसमस का ये त्यौहार एक आलमी अमन के पैगाम के तौर पे मनाया जा रहा है, पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों को मैं कायद के आज के दिन के मौके पे ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि कायद के इस पाकिस्तान में जहाँ 11 अगस्त 1947 जो उनका ख़िताब था जिसमें उन्होंने इस चीज़ को यकीनी बना दिया कि पाकिस्तान में बसने वाला हर शहरी जो है उसके मसावी और बराबरी के हकूक़ होंगे। किसी को किसी मज़हब की बुनियाद पे, फ़िरके की बुनियाद पे, किसी पाकिस्तानी को एक से दूसरे पे कोई सुपीरियरिटी नहीं होगी, कोई तकवीयत या आला किस्म का उसके लिए रवैया या सलूक नहीं होगा। तमाम पाकिस्तान में बसने वाले शहरी जो हैं वो बराबर होंगे। इमरान खान साहब आइन के अंदर दर्ज जो हकूक़ हैं अक़लियतों के, उनके मुहाफ़िज़ और पासबान बन के उस्मान बुज़दार साहब के ज़रिए पंजाब के अंदर
उन अकलीतों को एक अहम तरीन तमीर पाकिस्तान में हिस्सेदार बनाते हुए उनके हर बुनियादी और जायज़ हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामन बने हुए हैं। और पंजाब हुकूमत पुरज़म है कि हमने अपनी अकलीतों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके जहाँ क्वालिटी एजुकेशन के लिए वो तमाम स्कॉलरशिप से ले के कोटा तक उनके बुनियादी हकूक़ का हमने तहफ़्फ़ुज़ किया है। 2% जो एजुकेशन, हायर एजुकेशन में अकलीतों का कोटा पंजाब में था, उसको 5% साथ हमने अलहदा से हर सरकारी नौकरी में उनके उस कोटे को 100% स्पिरिट के साथ अमल दरामद को यकीनी बना रहे हैं। इसके अलावा जो रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट है, चूँकि कायदे आज़म का जो पाकिस्तान को इनलाइटेंड, मॉडरेट, प्रोग्रेसिव कंट्री बनाने का अज़्म है, एक मुसलमान होते हुए हमारे लिए जो रियासत मदीना के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकलीतों के साथ सलूक किया, जिस तरह उन्होंने बेस्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स कुरान की शक्ल में दिया, आज एक दफ़ा फिर दुनिया को उस बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को फ़रोग़ देने के लिए उसी चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और आपस में मज़ाहब के दरमियान जो नफ़रत की खलीज है उसको ख़त्म करने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में जो दरख्वास्त दी है, जो रिकमेंडेशंस भेजी हैं, वही एक दुनिया को पुरअमन और तरक्की याफ्ता और खुशहाल और कौमों को यकजा करने का बेहतरीन ज़रिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पे एक मौसर कानून साजी हो जो पूरी दुनिया में बसने वाले इंसानों की, जितने अंबिया इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं और जितनी अलहामी किताबें, आसमानी किताबें उतारी गई हैं, उन सब के मानने वालों के लिए एक यकसा पैगाम हो कि अगर कोई गुस्ताखी करता है किसी नबी की या उस किताब की बेहुरमती करता है तो दुनिया उसके लिए मुतहर्रिक हरावल दस्ते का किरदार अदा करे। और अगर कोई दुनिया में बैठा मगरब में या दुनिया के पांचों बरे आज़म में कहीं पर भी मौजूद कोई शख्स फ़ख्र अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और उसवा हुस्ना के हवाले से कोई किसी जगह पे गुस्ताखी का मुर्तकिब होता है तो उसके ख़िलाफ़ भी उसी तरह से कानून हरकत में आए और उसे निशान इबरत बनाया जाए। इसी से हमारी नफ़रतें ख़त्म हो सकती हैं, मोहब्बतें परवान चढ़ सकती हैं और इंसानियत जो है एक दूसरे के लिए अमन, सलामती और दुनिया के अंदर इस्तेहकाम लाने का बायस बन सकती है। आप सब का बहुत शुक्रिया। मैं मीडिया के अंदर जो मेरे माइनॉरिटीज़ के मीडिया वर्कर्स या एंकर्स या वो मीडिया के अहलकार जो दिन रात पाकिस्तान की तमीर व तरक्की में अपना एक इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहे हैं, मैं उन सब को भी खराज तहसीन पेश करती हूँ। और आज के दिन क्रिसमस के मौके पे उन सब को, पूरे पाकिस्तान को और दुनिया भर में बसने वाले मसीही बरादरी के अफराद को मैरी क्रिसमस और हैप्पी क्रिसमस कहती हूँ। और आने वाले साल के लिए दुआ गो हूँ कि परवरदिगार हम सब का हामी और नासिर हो और हमें कायदे आज़म के पाकिस्तान की हकीकी खिदमत करने की इमरान खान साहब की क़ियादत में तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब बाहमी मोहब्बत, अमन, रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी से कायदे आज़म के पाकिस्तान को मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए, ये कायद का जो पाकिस्तान को बनाने का अज़्म और कमिटमेंट थी,
मिलावट माफिया, ज़हीरा अंदोज़ और मसनूई बुरान और किल्लत पैदा करने वाला ये जो माइंड सेट है, ये कायदे आज़म के पाकिस्तान की नफ़ी कर रहा है। और इस माफिया को ललकारना, इसको शिकस्त देना और इस निज़ाम को बदलना ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ का सबसे बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़ियादत में हम इस माफिया से टकरा रहे हैं और इंशाअल्लाह इसको मलियामेट किए बग़ैर हम चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि जो अवाम और अवाम की सहूलतों के दरमियान रोड़े अटकाएगा, बैरियर खड़ा करेगा, वो ना अवाम का खैर खा है और ना पाकिस्तान का किसी सूरत भी वो कोई वेलफेयर में हिस्सेदार है। हमने मिल के उन माफिया का मुकाबला भी करना है, उनको शिकस्त भी देनी है। तो इसका बेहतरीन तरीका ऑटोमेशन है, टेक्नोलॉजी है, और हम उसको डिजिटल पाकिस्तान और डिजिटल पंजाब के ज़रिए अपनी जो मंडियाँ हैं, गल्ला मंडियों से लेके सब्ज़ी मंडियों तक, थोक और परचून तक, इसको ऑटोमेशन पे लेके जा रहे हैं ताकि नाजायज़ मुनाफाखोरों का हम कला कमा करें और आवाम को इस वक्त जो महंगाई, मसनूई महंगाई पैदा करके ये तासर देने की कोशिशें हैं, हुकूमत को नाकाम बनाने की जो पसे पर्दा साजिशें हैं, उनको हम बेनकाब भी करें और नाकाम भी करें। लास्ट बेटे मैडम ये बताइएगा कि आपकी हुकूमत के मुताबिक जितनी साबका गवर्नमेंट थी वो सारी करप्ट है। आपको 2.5 साल मिले, 2.5 साल में आपने पंजाब की आवाम के लिए क्या किया? हर तरफ महंगाई है, गैस नहीं है, बिजली की कीमतें आसमान पर पहुंच गई, इस पर रिलीफ क्या दिया? आप सिर्फ अपोजिशन के साथ लड़ाई आपने रखनी है, आवाम की बेहतरी के लिए क्या किया? बड़ा अहम सवाल है ये, और जी आप भी कर लें ताकि मैं वाइंड अप करूँ। एक और सवाल भी आपने ले लिया और उसका जवाब भी जरूर दीजिएगा कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान को आपकी वफाक में ज़रूरत ज़्यादा है कि नहीं, इसका भी जवाब दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आवाम को मसाइल और मुश्किलात हैं, मैं आवाम में से हूँ और मैं चलती फिरती आवाम हूँ, क्योंकि आवाम की नब्ज़ पे मेरा हाथ है। और यकीन माने कि आपकी हर मुश्किल, आपकी हर प्रॉब्लम और उसके साथ जुड़े मसाइल जो हैं, नेक नीयती से आपकी आवाज़ बन के, आपकी तर्जमान बन के मैं वज़ीर आज़म हूँ या वज़ीर आला हूँ, उन तक पहुँचाती हूँ। और मुझे इस बात का भी एहसास है कि ये देखिए, इससे पहले 1 वे कम्युनिकेशन, अब ये 2 वे कम्युनिकेशन है। मैंने आपकी तर्जमानी भी करनी है और उनकी तर्जमानी भी करनी है। अब वहाँ से क्या है कि वहाँ इस हुकूमत के आने से ले के आज तक जिस महकमे में हम जाते हैं और उसकी पॉलिसीज़ को देखते हैं, जिस किताब का उस डिपार्टमेंट का सफ़ा खोलते हैं, तो वहाँ हर सफ़े पे कोई ना कोई बारूदी सुरंग बिछी नज़र आती है। और वो बारूदी सुरंगें जो साबका द्वार में बिछाई गई थी, हम उनको कहीं डिफ्यूज़ कर देते हैं कि ये बम फट गया तो अवाम उसका विक्टिम बनेंगे। किसी जगह उस बम को नकारा करने में मसाइल आते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होती हैं। वो गैस की शक्ल में हो, वो बिजली के महंगे टैरिफ्स उन जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स के ज़रिए जो लगाए गए और उनके टैरिफ कमिट किए गए, वो LNG की शक्ल में हो कि महंगी LNG के सौदे किए गए। तो वो बहुत सारे बम जो हैं, उनको नकारा करने में हमें मुश्किलात आती हैं, जहाँ बैनुल-अक़वामी कमिटमेंट होती हैं, और मजबूरन फिर वो ना चाहते हुए भी उसके मनफी असरात अवाम तक आते हैं, जिससे हम कतई खुश नहीं होते। हम अल्टरनेटिव आपको सब्सिडीज़ दे के, आपको किसी जगह पर रिलीफ दे के उन ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि कोरोना की वजह से आपकी मईशत जो परेशान हुई, आवाम नौकरियाँ, बेरोज़गारी की वजह से मसाइल आपने भुगते और उसका सामना कर रहे हैं। पूरी दुनिया की इकानमी इसी तरह के हालात की जद में है।
दुनिया की डेवलप्ड इकॉनमी में इतनी सख्त होती है, लेकिन इस हुकूमत ने मुश्किल तरीन हालात में भी आपके लिए रिलीफ पैकेज भी दिए और आपकी नौकरियों को सिक्योर किया। और मज़ीद करने की ज़रूरत है। जो जो आपकी इकॉनमी स्टेबल हो के आपके इकनॉमिक इंडिकेटर इम्प्रूव करते जाएंगे, उसका फ़ायदा डायरेक्टली अवाम को पहुंचेगा। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का आपके साथ दर्द और एहसास का जो रिश्ता है, वो जब आप तड़पते हैं तो उस तड़प को वो ख़ुद महसूस करते हैं, और वो एहसास प्रोग्राम के ज़रिए वो प्रोग्राम शुरू करके किसी न किसी तरह से उसको कम करने के लिए हम अपनी पॉलिसीज़ मुतारफ़ भी कराते हैं और उस पर अमल दरामद भी करते हैं। दूसरी बात जो आपने कही, तो आपको पता है कि एक होता है कायदे आज़म का विजन और कायदे आज़म की कास, और कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाने का एक जदोजहद का लाजवाल सिलसिला। एक है कास से हट के अपनी ज़ात को नस्ल दर नस्ल परवान चढ़ा के अपने ज़ाती और कारोबारी मफादात के लिए पाकिस्तान को गिद्ध बन के नोचना और पाकिस्तान को इस तरह से कमज़ोर और लागर कर देना। कभी आपने मर्दार खाती गिद्धें देखी होंगी, उस वक्त जान छोड़ती हैं वो जब उस ढांचे के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा भी ना रह जाए। तो ये जो साबका द्वार में होता रहा कि अवाम को गिद्ध बन के इन सियासी मर्दारों ने जिस तरह नोचा, आज ये बैरून मुल्क बैठ के अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान के आइन और कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। और आज ये जो मतंजन 11 जमातों का जिस अंदाज से PDM बन के पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने निकला, उनका हाल और उनका इस वक्त जो पुरसाने हाल और पुरसाने हाल दोनों ही कोई नहीं है। तो जब आप इस बात को महसूस कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च के दावे और इस्तीफ़ों के दावे दोनों इस ज़मीन के अंदर दफन हो गए हैं, ना ये इस्तीफ़े देंगे। मीडिया में आपने देख लिया कि 2 इस्तीफ़े पहुंच गए थे स्पीकर साहब के पास, तो PMLN की सफ़ों में एक इस्तराब और एक हलचल मच गई थी कि ये इस्तीफ़े तो पार्टी लीडरशिप को देने थे, तो ये स्पीकर के चैम्बर में कैसे पहुंच गए। तो वो इस्तीफ़े जो थे ना इन्होंने देने हैं, वो अब बहुत बड़े लतीफ़े बन गए हैं। लोगों ने उन इस्तीफ़ों पर लतीफ़े बनाने शुरू कर दिए हैं। तो मैं उन जो नादान हमारे अपोजिशन के साथी हैं, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सालगिरह के आज के दिन उनको हुकूमत के ख़ात्मे का तोहफ़ा देने के लिए निकले थे, उनको ये कहना चाहती हूँ कि हसरत उन गुंचू पे जो बिन खिले मर जा गए, क्योंकि आपने तो इस्तीफ़े देने थे, हुकूमत को घर भेजना था और आपने तारीख पे तारीख देते थक जाना है। इस हुकूमत ने अपना टेनवर पूरा करना है। तो मियाँ साहब, आपकी सालगिरह का दिन आप पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं, तो ज़रा आज के दिन ऐलान कर दें कि आप पाकिस्तान कब तशरीफ़ ला रहे हैं। आप अदालतों के इश्तिहारी और मतलूब हैं, तो पाकिस्तान की अदालतें आपको आवाज़ें लगा रही हैं, तो आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ और रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करें और इस हुकूमत को और अवाम को ये बताएं कि आपके बच्चे जिनको आपने शाही महलों में रख के इस कौम के बच्चों के टैक्सों के पैसों से कारोबार और रोज़गार के मौके फराहम किए, वो पाकिस्तान आना और पाकिस्तान का शहरी कहलाना क्यों पसंद नहीं करते। आप कायदे आज़म के दिन आज आपने अपनी सालगिरह को रख लिया, लेकिन कायदे आज़म के तमाम अफकार से आपने रूगर्दानी कर ली और कायदे आज़म का पाकिस्तान ज़ख्मी करके आप चले गए। कायदे आज़म के आज के दिन ही आप इस कौम को कोई अपने वापस आने की तारीख अता फरमा दें। बहुत शुक्रिया।
मौलाना फजल रहमान अपनी पार्टी से निकाल दिया है, क्या कहेंगे? ये बगावत से डर है, क्या है? अच्छा, एक ये भी बता दीजिएगा मैडम, एमक्यूएम इत्तेहादी है आपकी हुकूमत की, वो काफी नाराज दिखाई देती है। इसके साथ जो दुरानी साहब ने मुलाकात की शहबाज शरीफ साहब से, क्या वो आपने इमरान खान को और आपकी जो वफाकी काबीना है उसको इत्मीनान में लिया था कि इस हवाले से मुलाकात करना है? पहली बात तो ये है कि एमक्यूएम हमारी इत्तेहादी है, इंशाल्लाह रहेगी, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PML काफ, हर वो जमात जो पाकिस्तान के साथ खड़ी है वो हुकूमत के साथ खड़ी है, और जो उनके जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वज़ीर आज़म की क़यादत में उनका जायज़ा लिया जाएगा और उनको दूर करने के लिए हर बेस्ट पॉसिबल हिकमत अमली तय की जाएगी। जो दूसरी बात आपने की है मोहम्मद अली दुरानी साहब की, तो मोहम्मद अली दुरानी साहब पीर पगाड़ा साहब का पैगाम लेके गए थे। वो पीर पगाड़ा साहब शहबाज शरीफ को ग्रेटर डिबेट के लिए, शहबाज शरीफ ने जो कहा है कि ये नून लीग के ताबूत में अपने घर से कील ठोका है कि वो इस्तीफ़ों के हक़ में नहीं, वो ग्रेटर नेशनल डिबेट की बात कर रहे हैं, तो ये मरियम बीबी को सुनाएं, उसको बताएं कि आप रैलियां और लॉन्ग मार्च की बातें कर रही हैं, तो जो पार्टी का सदर है वो नेशनल ग्रेट डिबेट की बात कर रहा है, तो दोनों में से किसका बयानिया जो है उनका वर्कर उस पे कान धरे। जो मौलाना साहब की आपने बात की, तो मौलाना साहब का डंका शरानी साहब ने बजा दिया है, हुकूमत को उनके ख़िलाफ़ डुगडुगी बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने निकलने वालों के ख़िलाफ़ अपने तहरीक चल पड़ी है। तो ये तो मौलाना साहब को फ़िक्र होगी, हुकूमत को ना पहले फ़िक्र थी ना फ़िक्र है, क्योंकि हुकूमत के ये आजमाए हुए बाजू हैं। बहुत शुक्रिया। मैडम, आपने हमेशा साथियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा किया है। इस वक्त आपके होते हुए भी मुख्तलिफ चैनल से, क्योंकि हम पंजाब की तो चैनल से बड़ी बरतरफियाँ हो रही हैं। बिलखुसूस हम बात करेंगे 24 न्यूज़ से हालिया बहुत ज़्यादा लोगों को निकाला भी गया और बगैर नोटिस के निकाला गया। इस पर आपकी हुकूमत क्या किरदार अदा करेगी? और भी वाजबात भी जारी किए जा रहे हैं, वाजबात के लिए मैं ये आपके पास आने से पहले मैंने कुछ बीट रिपोर्टर्स और सीनियर सहाफ़ियों के साथ कायदे आज़म का केक काटा बर्थडे का। वहाँ ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ात आपके हमने डिस्कस किए हैं, और आपके प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जनरल भी वहाँ आए हुए थे। सीनियर तमाम जो अक्सरियत के इस्लामाबाद बेस्ड सहाफ़ी थे वो वहाँ मौजूद थे। तो हमने वहाँ ये तय किया है कि अरशद वहीद साहब की फ़ैमिली और जो तारक साहब की फ़ैमिली है उसको पंजाब हुकूमत जो भी मावनत और मदद कर सकेगी वो करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक आपका पैगाम भी पहुँचाएँगे ताकि वफाकी हुकूमत भी उनके लिए कोई दाररसी करे। जो 24 चैनल के इश्यूज़ हैं, कोई भी चैनल है, कोई भी मीडिया वर्कर है जो नौकरी से बग़ैर कोई वजह बताए निकाल दिया जाता है, तो वो हुकूमत की उस पॉलिसी की नफ़ी है जिसका मकसद लोगों के घरों के चूल्हे जलाना, उसके चूल्हे बुझाना नहीं है। और इस हवाले से चूँकि मुझे पता चला है कि 24 की इंतज़ामिया ने मुसलसल उन वर्कर्स के साथ सुतेली माँ का सलूक शुरू किया हुआ है, उनके साथ भी हम नेगोशिएशन कर देंगे। जो वफाक की सतह पे करने के काम है वो वफाक करेगा। जहाँ पंजाब की ज़िम्मेदारी है, पंजाब के अंदर इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी उनके साथ बैठूंगी, और कोई लाए अमल बनाते हैं
ताकि ऐसे किसी भी मुस्तकबिल में अमल की हौसला शिकनी की जाए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।